जय जगन्नाथ। चलतु सांग मैंने मुझे आज 2 मीटर कपड़े गोटे पेटीकोट करके देखा देखु लेफ्ट साइड जोटा हूँ बंद पट कपड़ा रखिए तेल आपको कटिंग करने इजी हम। आम प्रथम कौन करवा ना बेल्ट पट्टी को बाहर करवा। बेल्ट पट्टी के ना आमर 2 इंच पेटीकोट बेल्ट पट्टी रही है। बाहर को 2 इंच भीतर को 2 इंच तो 4 इंच से आम स्टिचिंग मार्जिन हाफ इंच लेखा माने 1 इंच दबा। तो आम 5 इंच लेखार एमती सब एपटर सेपट जाए मार्किंग करदेबू। देखु देले आपण को कटिंग पाई इजी हम। ये भाव आगे आप मार्क करदे ताको सीधा करने एमती स्केल साहाय्य ताको साइज करिकी धीरे धीरे आपण ताको चिन्ह मध्य लगेदेवे। देखु मुझे करछु आपण माने मध्य से भली भाव में करंतु। एमती ताको धीरे धीरे सीधा करिकी चिन्ह लगे देकी जोठी आपण चिन्ह हैला से चिन्ह हिसाब रे आपण एबे ताको कटिंग करिवे। देखंतु केमती मु कटिंग करछु आपण माने मध्य से भली भाव में कटिंग करंतु। देखि परले एई भली भाव में आपण से चिन्ह ऊपर कटिंग करिवे। धीरे धीरे से चिन्ह ऊपर आपण कटिंग करके चलतु। देखिले आपण एबे एमती भाव में ताको कटिंग करके बाहर करदेबे। ये आमर बाहरी गला कौन ना आमर ये बेल्ट पट्टी पेटीकोटर सायार बेल्ट पट्टी बाहरी गला। एबे आमे कौन करबा ना आमर अंटार माप जेतिकी थिबो से हिसाब रे आमे बेल्ट पट्टी को मेजरमेंट करबा। देखंतु आमर अंटार चौड़ा अच्छी केते ना 40 इंच तो आमे एटा 2 परस्त हम माने आमे 20 रे उठे मार्क करबा। देखंतु आगे जोठी 20 हम टेप रे से मापिकी देखिबे जो सीधारे 20 हम सेठी गोटे आमे मार्क करबा। देख परले एबे देखंतु हमर जोठी 20 हैला आमे सेठी एबे मार्क करिवु। आउ हाफ आउ 1 इंच आमे एक्स्ट्रा नबो स्टिचिंग मार्जिन कहीं ना 2 कड़ साइड रे जेमती तार मुँहटा मोड़ी के सिलाई करा जाए। तापर ए सब को आमे सीधा करदबू। देखि परले तापर एठू आमे परे कटिंग करके बाहर करबा। ए जो एक्स्ट्रा कपड़ाटा रहला आमे तार डोरी बनेबा। बुझि परले एबे चलंतु आमे पेटीकोट रो कटिंग करके मु आपण मानको देखौचे। देखंतु पेटीकोट रे तळे एबे सेटा साइज करबा तार एते कपड़ा भल से साइज नहीं ताको तळटा आमे एमती भल भाव में चिन्ह देकिना साइज करिकी रखिबा। देखंतु एमती आमे ताको साइज करिवो। साइज करला परे तापरे ताको एबे आमे कट करबा। एबे एमती 2 फोल्ड आमे करदबो। 2 फोल्ड करके देखिबा से केते बड़ सान होचो ताको साइज करबा। देखंतु केते बड़ केते सान होचो देखि परले हमें तार साइज करबा केमते। देखंतु एठी जोंठी चिन्ह देइथिलु आमे सेठी ताको धीरे धीरे साइज करके बाहर करबा। देखि परछंती एमती आमे ताको धीरे धीरे कट करके बाहर करदो। तो एबे हमर कपड़ाटी संपूर्ण भाव में साइज आसीगला। देखि परले एबे आमे ताको कोन करबा ना 2 परस्त करबा। देखि परले 2 फोल्ड करदबू। 2 फोल्ड करके जो पटे बंद साइड रहइबो सेटा आपण पट को रखियो। बुझि परले तो एबे आबे हम कोन करिवु ना हमर अंटार मेजरमेंट थिला केतिकी ना 40। तो एबे जो आमे कपड़ा को फोल्ड करला परे देखंतु हमर केतेटा लेयर हे के बाहरला देखिबे ये 4 लेयर हे के बाहरी बाबे 2 3 4 लेयर हे के बाहरला। तो हमर 6 पीस साया रे तो हमको आगो पटे 3 पीस दरकार पछ पटे 3 पीस दरकार देले जाय कि हमर 6 पीस रो साया कटिंग रेडी हे परिबो।
ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଣ୍ଟା ମାପଟା ପକାଇବା। ଅଣ୍ଟା ମାପଟା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ପଟେ 3 ପିସ୍ ପଛପଟେ 3 ପିସ୍, ଆଗରେ ଆମର କେତେ ଅଛି 4 ପିସ୍ ଅଛି, ପଛରେ ଆଉ 4 ପିସ୍ ରହିବ, ତ ହେଲା 8 ପିସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଟାକୁ ଏବେ 8 ଭାଗ କରିବା। ତ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଅଛି 40, 40କୁ ଆପଣ 8 ଭାଗ କଲେ 5 ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଟେପ୍ରେ ଆପଣ 40 ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ତାକୁ ଏମିତି 8 ଭାଗ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 8 ଭାଗ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଭାଗକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାପ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ 5 ଆସିଲା। ତ 5 ଇଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଷ୍ଟିଚିଂ ମାର୍ଜିନ୍ ଦେବି। ତ 5.5ରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେବି। ସେପଟେ ସେ କଡ଼ରେ ଦେଲି, ଏପଟେ ତା'ର ଓଲଟା ପଟେ ତା'ର ତେର୍ଛା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବି। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟା ଇଏକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଦୁଇଟା ଚିହ୍ନକୁ ତେର୍ଛା ଭାବରେ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜଏଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଆମେ ତେର୍ଛା ଭାବରେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରି ତାପରେ ତାକୁ ଯେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଗାର ସିଧାରେ ଆମେ ତାକୁ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ କଟିଂ କରିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କଟିଂ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ କଡ଼ରୁ ସେ କଡ଼ ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ବାହାର କରିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ କଟିଂ କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ କଟିଂ କଲୁ ଏଇ 4 ପିସ୍ଟା, ଏବେ ତା'ର ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ପଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି କଟ୍ କରିଦେଲେ, ମଝିରୁ ଦେଲେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ କଟ୍ କଲେ 2 ପିସ୍ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମେ ଏବେ କଟ୍ କରିବୁ, ଆଉ 2 ପିସ୍ ବାହାରିବ। ତ ଏବେ ଆମର ଇଏ 4 ପିସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଏବେ ଆମର 4 ପିସ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ମଝିରେ ଯେଉଁ ପେଟିକୋଟ୍ର ଚଉଡ଼ା ପଟିଟା ଲାଗେ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚଉଡ଼ା ପଟି। ଇଏ ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି ମଝିରେ କଟ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ 2 ପିସ୍ ହେଇ ବାହାରିବ। ଦେଖିପାରିଲେ? ଏମିତି ତାକୁ 2 ପିସ୍ କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଚଉଡ଼ା ପଟିଟାକୁ ମଝିରେ ପକାଇବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ 4 ପିସ୍ ବାହାରିଛି, ତ ତା'ର ଯେଉଁଟା ସିଧା ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ତା'ର ତେର୍ଛା ସାଇଡ଼୍ଟା ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏମିତି ତା'ର ଧରିବେ, ତା ସିଧା ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଏମିତି ପକାଇବେ। ସେପଟଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତା'ର ସିଧା ସାଇଡ଼୍ଟା ପକାଇବେ। ଦେଖିଲେ? ପକାଇବେ। ତ ଏପଟ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଯେମିତି ହେଲା, ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ପଟରେ ବି ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ 2ଟା ପିସ୍ ବାହାର କରିବୁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବାହାର କଲୁ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ ପଟିଟା ପେଟିକୋଟ୍ରେ କେମିତି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣ ବେଲ୍ଟ ପଟି ରହିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟିଚିଂ ପାର୍ଟ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଚିଂ ବି ସିଲେଇ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଲେଇ ହେବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।